Oke, oke, saya rekam ya. Jadi yang pertama itu adalah kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Apa bedanya kalimat verbal sama nominal? Kalau verbal itu setelah subjek, kata kerja. Saya belajar atau saya sedang belajar. Saya sudah makan. Saya akan pergi. Nah, itu setelah subjek kata kerja. Nah, sedangkan kalau nominal, nominal itu nanti setelah subjek kata sifat. Semisal, kamu capek. Atau semisal siapa nama orang nih, Dian, Dian ngantuk. Atau pakai nama hewan atau nama benda. Motormu murah, HP-ku mahal. Nah, seperti itu ya, itu kata sifat. Atau kata benda. Kata benda di sini pakai profesi ya. Atau nama-nama something itu ya kata benda. Atau semisal eh, profesi, semisal Mr. siapa nih? Budi, Mr. Budi seorang PNS. Nah, setelah subjek kata benda atau saya seorang mahasiswa. Kamu seorang akan menjadi seorang semisal pramugari, semisal gitu, kata benda atau kata keterangan. Kata keterangan di sini nama tempat ya, nama tempat. Jadi semisal kayak Farlina, siapa nih? Farlina di Kalimantan, aku di Jawa. Setelah subjek nama tempat gitu ya. Nah, nanti dalam bahasa Inggris ada kalimat positif, negatif, interrogatif, negatif, interrogatif. Kita ke yang pertama ya. Bentar. Nah, tenses. Tenses dalam bahasa Inggris itu ada banyak, ada 16. Yang pertama ini, simple present. Nah, simple present itu buat apa sih? Ngomongin apa? Nah, simple present itu ngomongin kebiasaan atau rutinitas ya. Aktivitas kalian sehari-hari ngapain, rutinitas kalian. Nah, atau general truth, kebenaran umum ya. Kebenaran umum ya kayak semisal matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat, seperti itu. Kan itu kan kebenaran umum ya. Nah, di sini ada rumusnya nih guys. Rumusnya subjek verb satu objek. Nah, ini untuk subjek IUWD. Nah, saya makan, I eat, you eat. Atau lagi, semisal eh, mereka bermain, they play, we play. Pakai verb satu. Sedangkan kalau subjeknya satu orang, atau she, he, it ini, yang bawah, ketambahan s guys. Semisal, siapa nama orang nih? Farlina makan, Farlina eat. Nah, kan karena Farlina cuma satu orang, jadi tambahan S. Farlina eats. Atau semisal Mr. Budi makan mie. Mr. Budi eats noodle. Nah, kasih S ya, eats noodle. Atau bermain bola. Mr. Budi plays football, kasih S. Jadi kalau I we day, verb satu, I play, you play. Tapi kalau nama orang atau subjek satu ketambahan S. Semisal anjing itu atau kucing itu tidur di bawah kursi. The dog sleeps. Nah, anjingnya cuma satu atau kucingnya cuma satu. Jadi that dog atau that cat sleeps under the table. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya kita pakai don't atau doesn't. Don't buat day. I don't. I don't speak English. Saya nggak ngomong bahasa Inggris. You don't speak English. We don't speak English. Tapi kalau she, he, it, dan singular subjek satu, kita pakai doesn't. Terus kemudian verb satu. She doesn't speak English. Dia tidak ngomong atau nggak ngomong bahasa Inggris. Atau lagi semisal Miss Vivi, Vivi doesn't visit my house. Vivi tidak mengunjungi rumahku. Doesn't pakainya ya. Jadi kalau satu orang pakainya doesn't. Itu. Nah, itu kalimat negatif. Artinya tidak atau enggak. Sekarang kalimat interrogatif yang artinya apakah ya, tanya. Nanti apakah saya
Apakah kamu, apakah kita, apakah mereka, atau pakai nama orang? Apakah Mr. Abraham, apakah siapa? Semisal Mr. Aldo. Nah, pakai do atau does. Do buat are you with they? Do I? Do you? Do we speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Does Aldo speak English? Apakah Mr. Aldo ngomong bahasa Inggris? Nah, jadi do buat are you with they, does buat she, he, it, dan nama orang single ya, yang satu orang. Tapi kalau dua orang, semisal eh, apakah Mr. Eko dan Mr. Aldo bermain bola? Nah, kalau dua orang pakainya do. Do Mr. Eko and Mr. Aldo play football? Nah, pakai do karena dua orang, dua subjek atau lebih. Nah, yang ini artinya apakah, sedangkan yang ini, yang bawah, don't sama doesn't, artinya tidakkah. Don't I, tidakkah saya? Don't you, tidakkah kamu speak English, ngomong bahasa Inggris? Doesn't misal siapa ya? Doesn't Sabrian drink a coffee? Tidakkah Sabrian minum kopi seperti itu? Nah, untuk ini semua ada pertanyaan? Any question, Miss and Mister? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Oke, lanjut. Eh, nah, nanti setiap tenses ada time signal. Apa itu time signal? Time signal itu tanda waktu. Nah, di simple present karena ngomongin apa tadi? Habitual action ya, dan juga general truth. Nah, itu ada always. Always itu ada apa namanya artinya? Selalu ya. Usually biasanya, often apa often? Se Lah. Sering. Sering, seldom apa seldom? Apa seldom? Often sering, ya seldom jarang. Never nggak pernah, ever pernah, terus ada every day, ya pokoknya yang every ya. Every night, every evening, every afternoon, every morning. Ada sometimes tuh kadang-kadang ya. Nah, terus di sini, she always cleans. Nah, ini clean dengan kata kerja ya. Ini ketambahan S nih guys. Kenapa ketambahan S? Karena subjeknya she, satu orang. She always cleans the kitchen. Dia selalu membersihkan, selalu bersihin dapur. You usually come late. Dia biasanya datang telat di sekolah. They often watch a horror movie every night. Dia sering nonton film horor setiap malam. I seldom blame my friend. Apa itu blame? Ada yang tahu blame apa? Menyalahkan. Menyalahkan. Saya jarang nyalahin temenku. Nah, gitu. He never drinks. Nah, ini tambahan S ya. Kenapa? Karena subjeknya he. He never drinks a cup of coffee at restaurant. Dia nggak pernah minum secangkir kopi di restoran, di rumah makan. Terus, do you ever, apakah kamu pernah eat spicy food? Apa spicy food? Makanan pedas. Makanan Makanan pedas. pedas. Alright. Ada everyday. Nah, untuk yang saya kotakin ini ya. Nah, yang ini kalian tulis atau kalian ucapkan di tengah kalimat. Di antara subjek dan kata kerja ya. Ini kayak ini nih. Di tengah kalimat kan. Tapi untuk yang bawah ini, sorry. Nah, untuk yang every ke bawah ini. Nah, ini kalian ucapkan atau kalian tulis boleh di awal atau di akhir kalimat. Nah, seperti ini. Every day, I always study English. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Nah, ini di awal atau di akhir. Seperti ini. My mom and I go to traditional market every week. Nah, ini di akhir ya. Tapi nggak boleh di tengah-tengah. Oke, paham? Any questions so far, Yes, guys? sir. Oke, gampang nggak? Masih gampang ya? Belum susah kok. Nggak ada yang susah anyway. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sebelum lanjut ke next tenses, coba dong guys bikin kalimat positif. Kata kerjanya terserah kalian. Yang penting pakai ini, pakai time signal.
Coba ya, saya tunjuk satu-satu ya. Coba dong, Miss Eka. Come on, Miss Eka, bikin kalimat dong pakai time simple tadi yang usually, often, never, ever itu. Every. Yang lain siapin ya. I usually Usually apa? cooks rice. Cook apa cooks? Kasih S enggak? Oh, no. Ulang coba. I usually cook rice. Oke, aku biasanya masak nasi. Oke, thank you. Mr. Widodo. Wow, Widodo. Hello, Mr. Widodo. Hari Widodo. Come on, kalimatnya dong. I always watch TV. I always watch TV, television. Alright. Next, Miss Gracia. Gracia. Hello, Miss Gracia. Kalimatnya dong. Sometimes I read book. Sometimes I read a book. Alright. Uh, Miss Amalia. Hello, Miss Amalia. Come on. Yes. Every morning Setiap pagi. Ya. I cook I cook apa? Masak apa? rice maybe. I cook rice. Alright. Next. Mister siapa ya? Sinurat. Andreas. Andreas. Hello, Mr. Andreas. Come on. She reads a book every night. Si read apa si reads? She reads. Oke, kasih S ya. Oke. Yes, sir. Miss Anissa. Anissa Putri. Mikrofonnya. Ayo, jangan lupa ya mikrofonnya ya. Ya, gimana? Aku bukannya, bukan ya? Iya, Miss. Iya, iya. Yes, you are. He always drink a coffee. Oke. Miss Jelita. Jeli apa Jelly? Jelita. Oke, come on. I always singing in my room. I always sing atau I always singing? Singing. Pakai verb satu, sing aja. Oh. I always I always sing in my room. sing in my room. Alright, gitu ya. Oke, nggak semua ya. Sebagian aja ya. Kalau semua nanti lama banget nih. Ada 50 lebih masalahnya nih. Oke, lanjut. Nah, ini nanti kalian itu ya baca sendiri ya. Nanti saya share PPT-nya, guys. Nah, tadi kan saya eh, di awal jelasin ya, ada verbal, ada nominal. Nah, sekarang yang nominalnya nih. Nah, nominal itu subjek. Nah, ada to be. Nah, to be itu ada apa aja sih? Nah, to be bisa kalian lihat di sebelah kanan nih. Ada is, am, are, is. Nah, am itu buat I am ya. I am, you are, we are, they are, she is, he is. Kalau nama orang Andreas is. Anissa is. Tapi kalau dua orang, Jelita and Anissa are. Makanya are ya. Jadi are itu buat yang jamak, yang banyak. Is buat yang sedikit, yang satu doang. Nah, terus ada Ana. Apa itu Ana? Ana itu saya singkat dari adjektif non-adverb nih, guys. Ya, adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. Contoh di sini, kita bahagia, we are happy. We are ya, bukan who is, bukan we is, tapi we are. Ada she is a nurse, nah ini kata benda. She is a nurse. Dia seorang perawat. You are in Jakarta. Kamu berada di Jakarta. Nah, kalau kalimat negatif, kita tidak, aku tidak. Nah, gitu ya. Tinggal tambahin not saja ya. Nah, I am not. You are not. Atau disingkat you aren't. We are not. Mereka tidak. Nah, kayak gini aja.
We are not happy. Kita nggak bahagia. Dia bukan seorang perawat. She is not atau she isn't nurse. Gini ya. Nah, terus untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, apakah ya, tinggal ditukar posisinya antara subjek dan to be-nya. Jadi yang tadinya I am, jadi am I, you are, jadi are you, Andreas is, jadi is Andreas, seperti itu. Gini ya, tinggal dibalik aja kalimat interrogatif. Yang ini artinya apakah? Kalau yang ini artinya tidakkah? Aren't we happy? Tidakkah kita bahagia? Aren't we happy? Isn't she a nurse? Tidakkah dia seorang perawat? Seperti itu. Gitu ya. Any question? Ada pertanyaan so far? Gampang ya? Gampang nggak? Easy, Mr. Andreas? Lumayan, Lumayan susah apa lumayan gampang? lumayan gampang, Sir. Oke. Oke, kalau gampang, gampang banget ya. Oke, kalau gampang, coba dong kata sifat guys. Kata sifat, ya kata sifat subjeknya terserah ya. Bisa kucing, bisa gajah, atau pakai nama benda, motorku, HP-mu, apalagi rumah itu bersih. Nah, coba dong siapin satu contoh pakai kata sifat guys. Saya tunjuk, kayak contohnya kayak semisal saya, eh ya, semisal Miss Gracia lapar, Gracia is hungry. Nah, gitu. Atau lagi semisal contoh tadi siapa? Miss Amalia ngantuk, Amalia is sleepy. Nah, coba ya kalian siapin satu contoh pakai kata sifat guys. Coba dong Mr. Eko. Hello Mr. Eko. Ya, halo. Contohnya dong, kata sifat, kalimat pakai kata sifat. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. My house is a little. Nice. Sedikit apa kecil? Ya, Apa? Kalau beda ya. kecil. Kalau little itu lebih ke jumlah sih, lebih ke jumlah. Oh, Kalau ke big berarti. small. Small ya, Nah, small. my house Oke, is oke. Small. small. Alright. Oke. Lagi siapa ya? Mr. Agus S. Hello, Mr. Agus. Open kamera dong. Open kamera ya, biar saya tahu guys. Oke, come on, Mr. Agus. Kata sifat. Sifat ya. My name is Agus. Apa? My name is Agus. Oh, kalau nama orang, nama benda itu kata benda. Yang sifat. Sifat ya. Apa? Mr. Agus is angry. Angry apa hungry? Angry. Angry, marah. Alright. Next, Mr. Abraham. Hello, Mr. Abraham. Hello, nice to meet Come you. on, nice to meet you. Come on. Okay, that cat is black. That cat is Black. alright. Mr. Budi. Hello, Mr. Budi. Hello, Mr. Priyadi Budi. Come on, contohnya dong. My home, the black color. Is black color. Alright. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Bentar. Sudah share screen ya? Nah, karena simple present ngomongin tentang rutinitas, pasti tentang daily activity ya. Nah, ini contoh tentang daily activity. Nah, coba dong saya minta siapa ya? Miss Dedeh ini Mister apa? Miss ya, Dedeh.
Hello? Yeah, Mister. Coba dong Ready? baca. Oh, Miss. Come on, Miss Dede. Baca dong dari Ya. atas sampai bawah. Oh, banyak kan, Mister. Oh ya dah. Seperagam aja tuh ya. Oke, setelah dah baca deh. I stay with some friends in a boarding house. Ya. I usually wake up earlier, apa itu? Earlier. Earlier than all my friends. Sebentar. Ininya I wake up at 5-6 o'clock in the morning. I wash my face and apa ya? Exercise. 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 Exercise on road nearby the house. Sometimes one of my friend do apa tadi saya lupa lagi. Exercise. Exercise with me. Oke, I terus. like working out because I can meet other friends. Beside This. work out apa Mister? Makes workout. Beside this, workout makes my body healthy. Ya, itu. Alright, thank you, Udah Miss itu Dede. segitu aja ya. Oke, next Miss Fauzia, siapa nih? Nahda, hello. Oke, nice to meet you. Baca dong yang kedua. After I work out sampai kantin. After I work out, I buy food and drink for my breakfast. I usually buy 1 pack of yellow rice with vegetable and eat inside. In the boarding house, I eat yellow rice as my breakfast. After I have breakfast, I clean my room and take a bath. When I have morning class, I go to the campus and study in the class. I often wait for a next class in campus. I usually have lunch at the canteen. Alright, thank you. Next, ini siapa nih yang pakai Vivo F2322? Siapa nih? Saya. Oke, siapa namanya? What's your name? Stephanie. Oke, besok diganti ya. Iya, baik-baik. Pakai nama Siap. pakai merek HP. Oke, coba Mr. Stephanie yang terakhir coba. Okay. I joined some student organization in campus. I spend my spare time to do some activities related to organization. We have meetings to discuss some events. At home, I finish all tasks as soon as possible so I can sleep early. I usually go to sleep at 10 p.m. after I brush my teeth. Oke, thank you, Miss Stephanie. Oke, saya transit ya. I stay with some friends. Aku tinggal ya, saya tinggal. Nah, some friend bersama, some itu beberapa ya, beberapa teman. In a boarding house. Apa itu boarding house, guys? Ada yang tahu? Kos-kosan. Kosan atau juga bisa kontrakan juga bisa juga ya. Yeah. I usually wake up earlier than all my friends. Saya biasanya bangun. Nah, bangun tidur itu bisa get up, bisa wake up. Nah, bedanya apa? Kalau wake up itu kalian baru bangun dari kesadaran kalian, baru melek ya, baru buka mata, tapi kalian masih rebahan. Tapi kalau get up, nah kalian sudah apa ya, udah bangun, udah beranjak dari tidur kalian. Gitu bedanya ya. Earlier, lebih awal than all my friend, dan itu daripada semua teman-temanku. I wake up at 5. Nah, ketika kalian ngomongin jam, pakainya at ya, bukan in. In 5 bukan, tapi pakainya at. At 5 o'clock, at 6 o'clock gitu ya, pakainya at. At 5 o'clock in the morning, di pagi hari. I wash my face, saya membasuh muka, and do exercise. Nah, ini olahraga ya. On the road. Nah, nearby. Nah, dekat dengan. Jadi ketika, nah ini kesalahan umum ya. Dekat dengan itu bukan near with. Nah, ini sering salah ya.
tapi nearby, dekat dengan rumah atau kosan tadi ya. Sometimes, kadang-kadang, one of my friends, salah satu temanku, olahraga bersamaku. I like working out. Nah, working out itu sama ya, kayak exercise, olahraga. Karena saya bisa bertemu teman-teman, other itu lainnya, teman-teman lainnya. Besides, di samping itu, workout, olahraga membuat badanku sehat. Next, after I work out, I buy food and drink for my breakfast. Untuk sarapanku ya, I usually buy one pack. Apa one pack? Apa? Satu tempat. Satu? Satu porsi. paket. Satu bungkus. Satu bungkus nasi kuning dengan sayuran dan apa nih? Meat, daging di dalamnya. Di kosan, aku makan nasi kuning, es itu sebagai ya, as my breakfast, sebagai sarapanku. After I have breakfast. Nah, have di sini bukan memiliki atau mempunyai, tapi menikmati ya. Jadi ketika kalian ngomong, aku sarapan, makan siang, makan malam, nah, pakai have. Have breakfast, have lunch, have dinner. Seperti itu ya. Bukan breakfast aja, tapi kasih have. Jadi have di sini memiliki arti menikmati, enjoy. I clean my room and take a bath. Take a bath, mandi ya. Bisa take a bath atau take shower. Kalau take a bath itu pakai gayung, take shower ya pakai shower itu. Nah, when I have morning class, nah ini. Ketika saya ada atau memiliki kelas pagi, I go to campus and study in the class. I often wait for. Saya sering menunggu kelas selanjutnya. In campus, I usually have lunch. Nah ya, pakai have ya. Makan siang di kantin. I join some organization, some student organization. Saya bergabung dengan organisasi mahasiswa di kampus. I spend my free time. Nah, ini waktu luang. You can say my free time atau spare time ya. Up to you, terserah. To do some activities, melakukan atau mengerjakan beberapa aktivitas related yang berhubungan dengan organisasi. We have meeting, kita memiliki atau mempunyai meeting, rapat, untuk berdiskusi atau mendiskusikan beberapa acara, some event. Di rumah, I finish. Saya menyelesaikan all tasks. Nah, task itu di sini apa namanya? Artinya tugas ya. Jadi tugas itu ada task, ada duty, ada juga assignment. As soon as possible, sesegera mungkin. So I can sleep early. Nah, jadi saya bisa tidur lebih awal. I usually go to sleep at 10 p.m. after I brush my teeth. Setelah saya menggosok gigi. Oke, gitu. Itu contoh dari daily activity ya. Penggunaan dari simple present. Nah, kita lanjut ke... Bentar. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Ada nggak? Nih guys, ada pertanyaan nggak? Mr. and Miss, ada pertanyaan? Before we continue? Ada nggak sebelum saya lanjut nih? Tidak ada. Nggak ada ya? Clear? Clear. Alright, kalau nggak ada, kita lanjut ke tensi selanjutnya. Ini udah. Nah, present continuous. Kita ke tensi nomor 2 nih. Nah, ini menyatakan kalimat atau kejadian yang sedang berlangsung ketika kita sedang berbicara ya, kayak sekarang ini kita sedang belajar, atau tadi Miss Stephanie tidak sedang tidur. Nah, gitu ya.
Jadi, lagi makan ya. Jadi Miss Stephanie sedang makan. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa ya guys. Kalian mau sambil nyemil, sambil makan-makan, minum, terserah ya. Kita santai aja, enjoy aja ya. Jadi sedang dilakukan ketika kalian sedang berbicara. Nah, sini rumusnya sama ya, to be. To be tadi ada is MR. Nah, karena continuous, ingat tenses yang ada akhirnya continuous pasti menggunakan verb ing. Jadi yang tadinya eat, eating, visit, visiting, invite, inviting, seperti itu ya. Nah, contoh. You are waiting for me. Kamu lagi nunggu aku. He is eating noodle. Dia lagi atau sedang makan mie. Nah, itu yang positif. Kalau kalimat negatifnya ya tinggal tambahin not saja ya. You are not. Kamu tidak sedang atau nggak lagi nunggu aku. You aren't waiting for me. Kamu tidak sedang nunggu aku. He isn't eating noodle. Kamu tidak sedang makan mie. Gitu aja. Kalau kalimat negatif tinggal tambahin not saja setelah to be. I am not. You are not. Yaya is not. Gitu ya. Untuk kalimat interrogatif yang apakah ya. Are you? Am I? Dibalik ya. Sama kayak tadi sebelumnya. I am jadi am I. You are jadi are you. Budi is jadi is Budi. Seperti itu. Nah, kalau yang bawah nanti artinya tidakkah. Aren't. Jadi yang ini are, ini aren't. Aren't you? Tidakkah kamu sedang nunggu aku? Isn't he eating noodle? Tidakkah dia sedang makan mie? Seperti itu. Gitu ya untuk rumusnya. Paham ya? Easy? Paham? Clear ya guys? Oke, next ke selanjutnya ada. Nah, seperti biasa, tadi di simple present ada time signalnya ya. Ada often, seldom, usually, every, bla 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 segala macam. Nah, di sini time signalnya ada now, sekarang, right now, sekarang juga, today, hari ini, at present, pada saat ini ya. Nah, ini bisa kalian ucapkan atau kalian tulis di awal atau di akhir kalimat. Ini kayak gini. Di belakang, right now di depan. I am sitting on the chair now. Saya lagi duduk atau saya sedang duduk di atas kursi sekarang. Right now, my mom is cooking the food in the kitchen. Sekarang juga, ibuku sedang masak makanan di dapur. Nah, seperti itu ya. Ini ada today, hari ini, you, at present, pada saat ini. Itu. So far, any question? Easy ya? Is it easy for you guys? Very, very easy. Oke, seperti biasa, siapkan satu kalimat guys. Pakai ini ya. Pakai time signal ini. Siapkan satu kalimat. I will call you randomly. Saya akan manggil kamu secara random. Miss Vina, hello Miss Vina. Yes, sir. Ayo, kalimatnya apa? Okay. I'm watching Korean drama. Time signalnya? Sekarang, hari ini, sekarang juga? I'm watching Korean drama now. Alright, thank you. Mr. Fatur Razik, hello Mr. Fatur Razik. Mr. Fatur? Mikrofonnya? Sorry, sir, meeting. Wait. Oke, kalimatnya apa? Next, Pak. I will apa? I will prepare for document. Oh, oke. Sorry, wait. Oke. You can unmute first, oke. Yes. Miss siapa ini? Mawar, hello Miss Mawar. Hello. Hello, come on. Today I come late to the office. Today I am coming. I am coming late to the office. Oke, today I am coming late. Jangan lupa ya, pakai verb ing. Oke, thank you. Next, Mr. Delga Lidri. Hello, Mr. Delga. Come on.
Open mikrofonnya dong. Nggak dengar. Coba mikrofonnya didengerin coba. Your earphone. Halo. Nah, dengar. Apa kalimatnya? I I was playing football with my friend. I am. I was Oh, pakai I am. I am playing football with my friend Oh, friend. Oke, I am playing football. Saya sedang bermain bola. Pakai I am ya. Kalau I was nanti lampau. Kita ngomongin sekarang dulu ya. Oke. Oke, thank you. And next, Miss siapa ya? Dian. Hello, Miss Dian. Hello. Hello, come on. Contohnya dong. Who is standing in the door this Who morning? is? Oke, who is standing? Siapa yang sedang berdiri? Alright, thank you. Mr. you. Asep. Hello, Mr. Asep. Halo, Contoh. Mister. Oke, contohnya dong. Now I'm learning English with Mr. Faza. Oke, now I am learning. Oke, belajar. Ya, belajar bisa learning, bisa studying ya, guys. Alright, thank you. Miss Rani Edelweiss. Alright, come on. You should come to the hospital right now. Ulang, you? You should come to the hospital right now. Pakai is MR. You are verb ing. Okay. You are. You. What should I say? Kamu sedang ya. Right now you are in the hospital. Okay, you are in the hospital. Alright. Oke. Bentar. Salah. Bentar guys, saya mau open PPT selanjutnya ya. Salah ke dokumen. Oke. Oh, belum share screen. Oke. Oke, di sini ada otherwise. Cara lain ya, cara lain to say how are you and I am fine ya. Jadi kalau kalian nanyain kabar, ya pasti kalian ngomongnya how are you terus kan ya. Nah itu kalian ganti ya, jangan how are you. Banyak cara lain. Terus juga ketika kalian jawab I am fine, I am good. Nah jangan gitu terus. Cari kata lain. Boring ya, bosen. Nah ini ada cara lainnya. Nah ini hanya beberapa. Nah ini ada yang sebelah kiri. Cara lain untuk how are you? Nain kabar. Ada how do you do? How are you doing? What's up? What's new? Ini how is it? Nah, ini kalau dibaca how is it? Is it ya? How is it? How is it? How is it going? How is it going? Ada how have you been? Ada how is life today? How is everything? Nah, ini ada dari penggunanya beda-beda nih guys. Nah, untuk how do you do? Oh, ini Mr. Asep tanya, what different now, right now, at present? Cuman perbedaan translate aja ya, perbedaan dari segi translate. Kalau now, sekarang, right now, sekarang juga. Nah, right now itu cuman apa ya, lebih tegas aja. Right now, sekarang juga. Kalau at present, pada saat ini, gitu. Siapa nih? Mr. Asep ya. Gitu ya, Mr. Asep ya. Cuman dari segi translate, oke.
Nah, kembali ke sini. How are you? Untuk how do you do itu digunakan ketika first meeting. Nah, kayak semisal sekarang ini kita kan pertama kali ketemu. Nah, saya tanya kabar kalian. Hello Miss Rani, hello Mr. Asep, how do you do? Nah, karena first meeting kita pakai how do you do. Nah, untuk selanjutnya, nah terserah. Nah, untuk yang WhatsApp sama What's New, nah ini informal ya, lebih ke gaul. Untuk ke teman kalian, lebih ke setara. Tapi kalau kalian semisal ke kalian seperti tadi Miss apa Gracia ke gurunya, nah ini jangan pakai WhatsApp, nggak sopan ya. Ini soalnya lebih untuk ke sebaya, untuk ke temen ya, ke seumuran. Terus untuk yang how have you been, nah ini how have you been yang saya kotakin ini guys. Nah ini untuk naikin kabar ketika kalian udah lama nggak ketemu sama teman kalian. Semisal Mr. Abraham lama nggak ketemu sama Mr. Eko mungkin 3 bulan atau 5 bulan terus ketemu lagi. Nah ini pakai how have you been. Lama nggak ketemu terus ketemu how have you been. Nah itu untuk yang how are you doing, how is it going, how is life today, sama how is everything ya itu formal-formal aja ya. Jadi yang beda how do you do ini untuk first meeting. WhatsApp, What's You itu untuk yang sebaya, setara, informal. Terus untuk How have you been itu untuk lama nggak ketemu, long time not see you. Nah, terus untuk I am fine, other ways to say I am fine. Ada I am well, I am good, I am alright. Not too bad, apa not too bad tuh? Nggak terlalu buruk ya. Nggak terlalu buruk. Terus ada I am upset. Apa itu I am upset? Ada yang tahu I am upset? Saya sedang sedih Saya atau sedang sedang sedih. kecewa. Ya, atau lebih tepatnya tuh saya lagi galau ya. Lagi banyak pikiran, lagi galau, upset tuh. Feel blue. Feel blue, upset tuh lagi galau. I am pretty well. Nah, di sini kalau kalian ngomongnya I am pretty aja, I am pretty, nanti itu artinya aku cantiknya. Tapi kalau I am pretty well, nah di sini nanti atau I am pretty good. Nah, di sini nanti pretty-nya itu berarti cukup. Nah, I am pretty well. I am pretty good. Aku cukup oke, cukup baik. Nah, gitu ya. Atau semisal hari ini cukup panas. The day is pretty hot. Nah, gitu. Terus I am doing okay. Aku melakukannya dengan baik. I am sad. Aku sedih. I am dizzy. Apa dizzy, guys? Aku apa? I am dizzy. Aku Pusing. Pusing. pushing. Confused. Apa confused? Bingung. Bingung. Tired. Lelah. Lelah, capek, sleepy. Ngantuk. Ngantuk. Itu siapa yang ngantuk? Siapa tadi? Lagi ngantuk itu. Langsung ekspresinya langsung. Nah, starving. Apa starving ini? Lapar ya. Nah, ini starving sama hungry ini sama-sama lapar. Bedanya apa? Kalau hungry ya lapar, tapi kalau starving itu lebih kelaparan ya. Very very hungry kalau starving itu. Kelaparan. Terus ada excited. Apa excited? Lelah. Nah, ini hampir sama kayak tired ya. Cuman kalau excited ya melelahkan. Sampai banget. Nah. Terus nih yang terakhir ada I am over the moon. Apa ini I am over the moon? Ini kalau diartiin aku di atas bulan. Tapi bukan gitu artinya. Ini adalah idiom. Artinya I am very very happy gitu ya guys. Oke, ini sekilas other ways to say how are you and I am fine. Jadi besok lagi ketika saya atau teman kalian nanyain, hello Mr. Abraham, hello Mr. Stephanie, Mr. Eko, how's life today? Jangan I am good, I am fine, I am good, jangan gitu lagi ya. Banyak. I am fantastic, semisal abis makan, I am full. Gitu, it's okay. Gitu ya, jangan I am good terus, I am fine. Cari yang kata lain ya. Terus nanyain juga jangan how are you terus. Nah ini banyak nih guys ya. Banyak. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, introduction. Kita ke yang sebelah kiri dulu. Nah,
yang saya katakan dulu ya. Nah, awalan pertama kalian bisa pakai I would like to, bisa I want to, bisa I am going to, bisa let me. Terserah kalian nih. Dari 4 ini terserah kalian. Pilih satu. Bisa I would like to introduce myself, bisa I want to introduce myself, bisa I am going to, atau juga let me introduce. Gitu ya. Itu artinya sama-sama aku pengen atau aku ingin memperkenalkan myself, diriku ke kamu ya. My full name is semisal my full name is siapa semisal ya. Di sini siapa yang pakai nama lengkap? Saya Semi- lengkap. siapa? Ini lengkap saya tuh. Siapa? Halo, cek siapa tadi siapa yang ngomong? Buat Rozik lengkap. Oke, oke. Misal, my full name is Fatur Rozik. My full name is Fatur Rozik. Nah, ketika nama panggilan, nah ada 3 cara nih guys. My nickname, nah my nickname is Rozik semisal. My nickname is Rozik. Atau you can call me. Atau everyone calls me. Nah, biasanya kalau orang luar negeri, setelah nyebutin nama panggilan kalian, nah kalian spell apa agent nama kalian. My nickname is, atau you can call me Rozik. R-O-Z-I-Q gitu. Atau semisal Rani, R-I-N-Y gitu. Nanti ya setelah my nickname is bla bla bla, kamu langsung spell nama pendek kalian ya, bukan nama panjang kalian. Nah, kepanjangan, kelamaan. Nah, next yang asal nih, I come from. Bisa I am from, bisa I come from. Nah, ini tempat lahir kalian di mana ya? Terus sekarang, now I stay. Saya tinggal atau saya hidup di ya. Semisal saya lahir di Brebes tapi tinggal di Jogja. I am from Brebes. Now I stay in Jogja. Nah, gitu semisal ya. Ini yang yang asal bisa I am from atau I come from. Tapi lebih formal yang I am from ya. Lebih pantas yang I am from. Terus ini yang ini bisa I stay atau I live, terserah. Nah, terus I am ini usia ya. I am bla 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 20, 21, 30 atau 40 years old gitu. Nah, untuk hobi, nah ini ada tiga cara. Kita fokus yang ini dulu, yang hobi is sama hobbies are. Apa bedanya? Kalau semisal kalian punya satu hobi, pakainya my hobby is. My hobby is traveling atau going holiday. Satu doang, satu hobi. Tapi kalau kalian punya banyak hobi, my hobbies are. My hobbies are drawing, writing, and playing football semisal. Tapi kalau I like, nah ini bisa satu atau banyak hobi. Gitu ya? Paham so far? Ada pertanyaan? Easy ya. Kita pertemuan pertama gampang. Nanti pertemuan kedua, 3, 4 baru mulai gampang lagi. Oke, ada pertanyaan so far? Nggak ada ya? Oke. Bentar. Bentar, saya mau bikin folder buat tugas ya guys. Wait a minute. Oh ya, tolong nanti I want ask you to write and make the daily activity ya guys. Yang lengkap ya, jangan cuma satu paragraf. Tapi dari kalian bangun tidur sampai tidur dari pagi sampai malam ya. Ya Miss Gracia, kaget ya? Gak usah kaget, santai aja. Kayak tadi ya, tadi ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf ya. Ya at least 2 paragraf ya. Nanti kalian kumpulin di sini ya. Nanti saya lagi bikin
apa namanya? Bikin foldernya. Bentar ya guys. Oke, while waiting for me, I want to ask you to one by one dong. Kenalin diri kalian kayak tadi guys. Udah siap belum? Siap ya? Oke, pertama maybe from Mr. Abraham. Hello, Mr. Abraham. How are you? How's life today? Hello, Mr. Faza. How are you? Oke. So far, so Okay, good. Please introduce yourself. Come on. let me introduce myself. My name is Anom Abraham, nickname Anom, Alpha November Alga Mama. Right now, I'm still working at Jakarta as a Wow, Jakarta ya. yes employee. I think I want to fix my English because this for new role my job I must to advance and Oh, communication in expert. So I think it's very important for me to fix my English. Is my weakness are I'm still nervous or your weakness is nervous. yeah, still nervous when communication in English. Yeah, so I want to fix in again. Ya. So I think is why I join it in Kampung English Online. So I think it's very important and very important to me. All right, Yeah, all right. maybe this was That's it. okay. That's it. Okay, thank you. Next, Miss siapa ya? Jessica. Hello, Miss Jessica. Hello, suaranya mana, Miss Jessica? Cek, cek, cek. Nggak ada suaranya. Hello, nggak ada suaranya. Oke, saya skip dulu ya. Miss Vivi. Vivi, hello Vivi. Hello. Oke, come on. Okay. Let me introduce myself. My name is Vivi Nomivola. Ya, My name Vivi. oke. I'm from Tete. Wow, Now I stay Rote. oke, wow. I'm 24 years old. Ya, My hobby is reading. Thank you. all right, thank you. And next, siapa ya? Mr. Evan Darrell. Hello, Mr. Evan. Hello, Okay, come on. let me introduce myself. My name Evan Darrell. You can call me Evan. Yeah, I'm 20 years old. okay. My hobby is swimming, and I'm student at SMK Nasional Purwokerto. I'm from Banyumas. Banyumas. Okay. That's it. That's it. Okay, thank you. Next, Miss Wulan. Hello, Miss Wulan. Are you there? Miss Wulan. Hello, Miss Wulan. Hello. Okay. Okay, come on. Please open camera dong. Okay. Okay, come on, Miss Wulan. Introduce yourself, please. Let me introduce myself. Hello, my name is Wulan. You can call me Wulan. I'm from Medan, and Wow, Medan. now, yes, and I'm 17 years old. And my hobby is reading a book, and uh, that's right.
All right, thank you. And next, Mr. Alfendo. Come on. Hello, All right. I want to introduce myself. My name is Alvendo. You call me Aldo, and I'm from Medan, Wow. but I'm stay in Batam. I'm employee. Employee. Yes. That's it lah. All right, thank you. And next, Miss Anissa, are you there? Anissa siapa nih? Anissa Juda Putri. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Come on. Hello. My full name is Anissa Juda Putri. You can call me Nisa. I am from Bandung. Oh, Bandung. Yes. I am 28 years old, and my hobby is running. It's running. All right. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Anytime. Nah, this one ya guys. Nah, ini nanti di sini kalian klik. Nanti kalian tulis ya. Tulis about you and your daily activity. Nanti kalian bisa kirim di sini. Nanti masukin di sini. Nah, bisa kalian Google Dokumen atau Microsoft Word atau juga kalian tulis di buku. Kalau di buku nanti kalian foto, nanti kalian masuk sini ya. Nah, ini ada kelas online 46. Bentar. Oh, berarti yang ini. Oke, saya share linknya ya. Oke, udah saya ini tinggal. Oke. Nah, you can copy paste. Nah, I send on the chat room this one guys. Nanti juga saya share di grup kok.